Happy birthday, Mama Silsa. We miss you and we love you. Hi, yan. Happy birthday. Mga maas na dyan pero keep going. Happy birthday to you and more years to come. Praise the Lord for everything. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. Bye. Hello ya Silsa, happy birthday. Wish ko sa imo na always good health ka lamang permi ug malipayon uban sa imong mga apo ug kamo ni iyo sab na magmalipayon ug taas pa nga panag-uban. God bless us all hanggang sa muli. Base next year pohon makauli na kami. Magkita-kita sab kita pohon. Amo dalang ya una ay enjoy da kaniyo an imo adlaw. Uban iyo mga apo ngadun. Sa sunod na kami pohon. Babaya, we love you. Hello, Ma. Good evening. How are you? I miss you so much. Today is your birthday, and I just want to greet you a happy birthday. Ang Ginoo pa magalig-on kanimo, magahatag o kataas nga kinabuhi. Dugang mga panalangin nga maabot sa imong kinabuhi ug ang Ginoo magalig-on kanimo. Bisan og layo mi sa imong hamahabat, naa ka kanunay sa among kasing-kasing. Kanunay naa sa mga pag-ampo, nga ilikay ka sa mga disgrasya, sa mga katalagman. Ang Ginoo maka-protection kanimo. And karon sa imong adlaw nga natawhan, hinaot ko nga happy ka sa imong birthday karon. And yun, happy lang kanunay, Ma. Di lang makagool sa mga unsa nga mga problema. But i-trust lang sa Ginoo kanunay. Naaman ang Ginoo, nakita sa tanan. Bisan pa sa imong sitwasyon. Ingon anak ka, but still, nag-serve ka sa iya. Just keep on serving God. And once again, happy birthday, Ma. And I love you. Hello, Mama. Happy birthday. May the Lord continue to bless you abundantly. May the Lord continue to shine upon you, His face shine upon you, and mag-glorify si Lord sa imong kinabuhi. You're already 73, Ma. My God. Grabe, it's already a miracle. After the incident, the Lord still extended your life miraculously. Grabe, Ma. That is already, you are a living miracle for us. You are really a living miracle. Ma-remember man dito na ako maoy. By the way, nangaon mo karon, di ba? Kaon na lamang mo diya. I presume gi-play ni siya while nangaon mo, pero ikaw, Ma, nagaira sa ninyo nagtubig des, Mama. Adto sa na siya pakan kay para dili mabahin ni isang atensyon. Maminaw ra sa siya diha sa mga birthday prayer sa isang mga anak para niya. Kanang mga anak niya nga wala dira. And panahuman akong klase, Ma, and I grabbed this, I did grab this opportunity to greet you online. I mean, through this video. Anya karon, Ma, before ko muhatag sa ako mga birthday prayer sa imuha, allow me to sing a song for you, to sing a song for you to meditate, for you to contemplate. Kay mausab ni siya ang song nga nag-consolidate na mo sa mga panahon nga wala mi kasabot sa dagan sa kinabuhi. Especially katong time nga kabaw na ka,
Kung nahitabuan nga na stroke ikaw. Kadto nga time wa man jud to nang modamha kay ag chat ni Ate Phoebe niingon ra man si Sag, "Ting! Si mama nakuyapan." Dili ingon ra pod meg, "Aw, paing ko ra, paing pa si." Isis. Sa dihang, di naman dahito. Di naman dahito kuyap. Mo naman dahito kadangtan. Yung nas kay Junard mo ni mo na. Sumoto, lupad mi sa badas kay dito man kagipaunahan og lunas sa badas before ka na mo gidala sa medical. Sumoto siya man. The rest is history and now you're still celebrating your 73rd birthday. I know happy ka karon. And later, makadawat ra kag sobre. Dito na sa imong kwarto. Naingon man sila nga, ganahan daw kuno ka maghugot-hugot o ganang cake. Dili mi ganahan na ng hugot-hugot nga cake. Kay ngano, sa tinod anay, makuha na siya makakuha og dako nga space sa cake. Hiwaan gud ng cake. Isok-sok dito mga cellophane. So, na. Cake ra nga. Gamay ra tong cake nga makaon. Mahal ra ba ng cake? Asagsukan pa itong mga sinulupin. Ayaw na kan. Imo ra kan kuhaon dito ka Aryan later. Sobre. Ha? Okay. So karon mal, allow me to sing this song for you to contemplate and somehow mahimo pod nimo siyang life song. This is a song entitled Trust His Heart by Bobby Mason. Pwede naman nadara paminawan over and over again. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see it, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Wala siya ma. There are times that we don't understand His plan. Kung sa man ni Lord, plano pa nini mo na ko, naman ani ko. When you don't understand the plan of the Lord in your life, trust His heart. Continue trusting the heart of the Lord. We love you so much, Ma, and we celebrate your life. We always celebrate your life, along with the life of Papa. We love you so much, Ma. Your sacrifices are not in vain. Salamat sa Ginoo na ang ipakita pag yun niya ang milagro sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ikaw, especially ikaw. I remember the time, the incident nga na-stroke ka. Like everybody is wailing, everybody is was crying that time. Hilak Arien, Papa, kaming papaingo sa badaas. Ito makana-admit ato sa badaas. Paunang Lunas before ka na magdala sa medical. That time, looking at you, almost lifeless. There is no response at all. You are just there, breathing. Slowly breathing. And I go, Lord, the God that we are serving before,
The God that Moses, David, Elijah, Elisha, that are serving before is the same God that we are serving today. You did miracles before, you can do miracles today. Lord, kato nga time, yes, binyo na ko, I have kids already. But I silently talk to the Lord. Even sa sakyanan, while nag-drive si Daddy, gahil ako. Oh Lord, dili pa ko ready, makwada nung nanay. Akong akong kaugalingon that time ba, akong gi-assess. Okay naman ko. There is no acceptance that time. Ma, we fought you in prayers that time. We fought you in prayers. And I believe the extension of your life today is the product of those prayers and faith. We are crying to God, Lord. Dili pa man namo ma-imagine tawagon mi nga ulila sa nanay. Wala pa. Nana mi kaluoy sa ni Papa. Maginusara na kami sa. Ano si siya asawa. Ano mi, Lord, tabangin taon. Nga ma-extend ang kinabuhi ni Mama. And now, Ma, you are celebrating. Ika-73 na nimo. Salamat sa Ginoo nga padayon siya nag-sustain og strength sa imuha. Padayon ang iyang paghatag sa imuha og grasya sa kinabuhi kabaskog sa panglawas. And miraculously you can talk. You can talk, and that's the greatest, one of the greatest miracles. Dagay na stroke, ana lang, naiwin, Baba, dili makastorya. Mag-ana lang, luwi kayo, sa'y katawanan, makatawadan mo, pero nanak, wala. Pero si Mama, bisag, kung ano, isang kamot, kanang, buhi man isang kamot, wala may umoy. Pero at least wala sa natikik, di ba? Wala sa natikik. Wapot na yung isang Papa. Wampo, makastorya ka dyan si Sagtaro, mga saba pa manggani na, kusog pa gani nagyapon si sa musinggit. So, padayon pag-seek sa kingdom na Lord. Padayon mahimaya ang Ginoo sa mga kinabuhi for the remaining days, for our remaining days here. Enjoy your birthday. Belated happy birthday also to Papa. Sulod pa mga awalan Marso naman eh. Tapos na si Manong, happy birthday. May the good Lord, His face will continue to shine upon you. Padayon pagpagabit sa Ginoo mo na importante. Kaya at the end of the day, mahimo ra man gyud ang mga abo. Wara gyud tay nahotraan ning kalibutan na, because our finest home, our real home is there in heaven. Padayon lang ta pag-seek sa kingdom ni Lord. May mahimayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Enjoy your day, Ma. I love you so much. Papa, I know happy ka karon na ay mo mga igsuon diha mga anak, si Manoy. Oh, lipay kayo, me.